जो कोहिले प्रयास करना सकनु हुनुहुन्छ एनीबडी कैन ट्राई आबा मलाई जाना दिनु होस् नाउ लेट मी गो उनी मेरी प्रेमिका हुन् सी इज़ माई गर्लफ्रेंड फेरि भना से इट अगेन ऊ मेरो प्रेमी हो ही इज़ माई बॉयफ्रेंड यसलाई प्रयास गर्नु होस् ट्राई इट ऑन पछि गरा डू इट लेटर त्यहाँ उभिनु होस् स्टैंड ओवर देयर तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ यू आर लकी यसलाई ध्यानपूर्वक पढ्नु होस् रीड इट केयरफुली के म गलत थिएँ वॉज आई रॉन्ग केही ग्राहो थिएन नथिंग वॉज डिफिकल्ट के यो साँचो हो इज इट ट्रू यो तपाईको हो दिस वन इज योर्स यो मेरो लागि ठुलो कुरा हो इट्स अ बिग डील फॉर मी म तिमीसँग कहिले कुरा गर्दिन आई विल नेभर टॉक टू यू फेरि एक पटक सोचे आई थॉट वंस अगेन के तपाईँ पागल हुनुहुन्छ आर यू मैड तपाईँ के खोज्दै हुनुहुन्छ व्हाट आर यू लुकिङ फॉर तपाईलाई जस्तो मन पर्छ एज यू लाइक यसलाई सुकाउन दिनुहोस् लेट्स इट ड्राई उहाँ आबा छैन ही इज नो मोर फेरि गरा डू इट अगेन के गर्ने व्हाट टू डू म आउने छु आई विल कम छिटो गरा डू इट क्विकली यसलाई बेवास्ता गर्नुहोस् जस्ट इग्नोर दैट मेरो हात समाता होल्ड माई हैंड यसरी हेरा लुक दिस वे शिष्टाचारसँग कुरा गर्नुहोस् टॉक विद मैनर्स तपाईँ तयार हुनुहुन्छ आर यू रेडी छिटो गरा डू इट फास्ट कसलाई तिमीलाई बोलाइदैछौ समवन इज कॉलिंग यू कहाँ जाने वेयर टू गो म जाना चाहन्छु आई वॉन्ट टू गो मेरो प्रश्नको उत्तर देऊ आन्सर माई क्वेश्चन मलाई कुरा गर्न दिनुहोस् लेट मी टॉक मलाई यहाँ लैजानुहोस् टेक मी देयर सोध्नु भएकोमा धन्यवाद थैंक फॉर आस्किङ मलाई पछि कॉल गर्नुहोस् कॉल मी लेटर एक पटक फेरि प्रयास गर्नुहोस् ट्राई वंस अगेन मेरो कुरा सुना
लिसन टू मी, लिसन टू मी, के तपाईँलाई थाहा छ, डु यु नो, डु यु नो, मलाई तिम्रो ख्याल छ, आई केयर अबाउट यु, आई केयर अबाउट यु, कसको कुरा नसुन्नुहोस्, डोन्ट लिसन टू एनीवन, डोन्ट लिसन टू एनीवन, कुरा के हो, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, त्यहाँ जानु बेकार छ, इट्स यूजलेस टू गो देयर, इट्स यूजलेस टू गो देयर, म नर्भस हुँदैछु, आई एम गेटिङ नर्भस, आई एम गेटिङ नर्भस, मलाई शान्तिपूर्वक जान दिनुहोस्, लेट मी लिभ पिसफुली, लेट मी लिभ पिसफुली, उनलाई पछ्याउनुहोस्, फलो हर, फलो हर, अरूलाई नभन्नुहोस्, डोन्ट टेल अदर्स, डोन्ट टेल अदर्स, तपाईँको इच्छा अनुसार, एज यु विस, एज यु विस, मलाई कुनै आपत्ति छैन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, तपाईँको समस्या के हो, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, ढिलो हुँदैछ, इट्स गेटिङ लेट, इट्स गेटिङ लेट, आफ्नो नाम लेख्नुहोस्, राइट योर नेम, राइट योर नेम, हल्ला नगर्नुहोस्, डोन्ट मेक अ नोइज, डोन्ट मेक अ नोइज, बाहिर जाऊ, लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स गो आउटसाइड, उनले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरे, ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, उहाँले मलाई धूम्रपान नगर्न सल्लाह दिनुभयो, ही एडवाइज मी नॉट टू स्मोक, ही एडवाइज मी नॉट टू स्मोक, उसले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्यो, ही अटेन्ड हिज गोल, ही अटेन्ड हिज गोल, उनी प्रसिद्ध भए, ही बिकेम फेमस, ही बिकेम फेमस, ऊ रिसाए, ही बिकेम इरिटेटेड, ही बिकेम इरिटेटेड, ऊ दौड़ना थाल्यो, ही बिगेन टू रन, ही बिगेन टू रन, उसले कानून तोड्यो, ही ब्रोक द लॉ, ही ब्रोक द लॉ, उसले पढ़ना र लेख्न सक्छ, ही कैन रीड एंड राइट, ही कैन रीड एंड राइट, उसले सजिले अंग्रेजी पढ़ना सक्छ, ही कैन रीड इंग्लिश इजीली, ही कैन रीड इंग्लिश इजीली, ऊ छिटो दौड़ना सक्छ, ही कैन रन फास्ट, ही कैन रन फास्ट, ऊ कोठामा आयो, ही केम इन्टू द रूम, ही केम इन्टू द रूम, ऊ धेरै छिटो पौडिन सक्छ, ही कैन स्विम वेरी फास्ट, ही कैन स्विम वेरी फास्ट, उसलाई के भन्ने थाहा थिएन, ही डिड नॉट नो व्हाट टू से, ही डिड नॉट नो व्हाट टू से, ऊ बोलेन, ही डिड नॉट स्पीक, ही डिड नॉट स्पीक, उसले काम गर्न आवश्यक छैन, ही डज नॉट नीड टू वर्क, ही डज नॉट नीड टू वर्क, ऊ सजिले रिसाउँछ, ही इजिली गेट्स एङ्ग्री, ही इजिली गेट्स एङ्ग्री, उनी राम्रोसँग गाउँदैनन्, ही डज नॉट सिंग वेल, ही डज नॉट सिंग वेल, उसले धेरै पैसा पायो, ही गॉट अ लॉट ऑफ मनी, ही गॉट अ लॉट ऑफ मनी, उनी रिसाए, ही गॉट एङ्ग्री, ही गॉट एङ्ग्री, उनको काममा दुर्घटना भयो, ही एड एन एक्सिडेंट एट वर्क, ही एड एन एक्सिडेंट एट वर्क, उनीसँग धेरै पैसा छ, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, उसको आफ्नै कोठा छ, ही हैज़ हिज ओन रूम, ही हैज़ हिज ओन रूम, उसले आफ्नो परिवार छोडेको छ, ही हैज़ लेफ्ट हिज फ्यामिली, ही हैज़ लेफ्ट हिज फ्यामिली, उहाँसँग 10 वटा गाई छन्,
He has 10 cows. He has 10 cows. ऊ એકલઈ થયો. He was alone. He was alone. ऊ બહાદુર થયો. He was brave. He was brave. तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? Are you ready? Are you ready? छिटो गरा. Do it fast. Do it fast. कसलाई तिमीलाई बोलाउँदैछ? Someone is calling you. Someone is calling you. कहाँ जाने? Where to go? Where to go? म जान चाहन्छु. I want to go. I want to go. मेरो प्रश्न को उत्तर देऊ. Answer my question. Answer my question. मलाई कुरा गर्न दिनुहोस्. Let me talk. Let me talk. मलाई त्यहाँ लैजानुहोस्. Take me there. Take me there. सोध्नु भएकोमा धन्यवाद. Thanks for asking. Thanks for asking. मलाई पछि कॉल गर्नुहोस्. Call me later. Call me later. एक पटक फेरि प्रयास गर्नुहोस्. Try once again. Try once again. मेरो कुरा सुन्न. Listen to me. Listen to me. के तपाईलाई थाहा छ? Do you know? Do you know? मलाई तिम्रो ख्याल छ. I care about you. I care about you. कसैको कुरा नसुन्नुहोस्. Don't listen to anyone. Don't listen to anyone. कुरा के को हो? What is the matter? What is the matter? त्यहाँ जानु बेकार छ. It's useless to go there. It's useless to go there. म न वर्षा हुँदैछ. I am getting nervous. I am getting nervous. मलाई शान्तिपूर्वक जान दिनुहोस्. Let me live peacefully. Let me live peacefully. उनलाई पछ्याउनुहोस्. Follow her. Follow her. अरूलाई नभन्नुहोस्. Don't tell others. Don't tell others. तपाईको इच्छा अनुसार. As you wish. As you wish. मलाई कुनै आपत्ति छैन. I have no objection. I have no objection. तपाईको समस्या के हो? What is your problem? What is your problem? ढिलो हुँदैछ. It's getting late. It's getting late. आफ्नो नाम लेख्नुहोस्. Write your name. Write your name. जो कोहीले प्रयास गर्न सक्नुहुनुहुन्छ. Anybody can try. Anybody can try. अब मलाई जान दिनुहोस्. Now let me go. Now let me go. उनी मेरी प्रेमिका हुन्. She is my girlfriend. She is my girlfriend. फेरि भना. Say it again. Say it again. ऊ मेरो प्रेमी हो. He is my boyfriend. He is my boyfriend. यसलाई प्रयास गर्नुहोस्. Try it on. Try it on. पछि गरा. Do it later. Do it later. त्यहाँ उभिनुहोस्. Stand over there. Stand over there. तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ. You are lucky. You are lucky. यसलाई ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्. Read it carefully. Read it carefully. के म गलत थिएँ? Was I wrong? Was I wrong? केही गाह्रो थिएन. Nothing was difficult.
नथिंग वॉज डिफ़िकल्ट। के यो साचो हो, इज़ इट ट्रू, इज़ इट ट्रू। यो तपाईको हो, दिस वन इज़ योर्स, दिस वन इज़ योर्स। यो मेरो लागि ठुलो कुरा हो, इट्स अ बिग डील फॉर मी, इट्स अ बिग डील फॉर मी। म तिमीसँग कहिले कुरा गर्दिनँ। आई विल नेभर टॉक टू यू, आई विल नेभर टॉक टू यू। फेरि एक पटक सोचे, आई थॉट वन्स अगेन, आई थॉट वन्स अगेन। के तपाईँ पागल हुनुहुन्छ? आर यू म्याड, आर यू म्याड। तपाईँ के खोज्दै हुनुहुन्छ? वाट आर यू लुकिङ फोर, वाट आर यू लुकिङ फोर। तपाईँलाई जस्तो मन पर्छ, एज यू लाइक, एज यू लाइक। यसलाई सुकाउन दिनुहोस्, लेट्स इट ड्राई, लेट्स इट ड्राई। उहाँ अब छैन, ही इज नो मोर, ही इज नो मोर। फेरि गर, डू इट अगेन, डू इट अगेन। के गर्ने, what to do, what to do। म आउने छु, I will come, I will come। छिटो गर, do it quickly, do it quickly। यसलाई बेवास्ता गर्नुहोस्, just ignore that, just ignore that। मेरो हात समाता, hold my hand, hold my hand। यसरी हेर, look this way, look this way। शिष्टाचारसँग कुरा गर्नुहोस्, talk with manners, talk with manners। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? आर यू रेडी, आर यू रेडी। छिटो गर, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। कसले तिमीलाई बोलाइँदैछौ? समवन इज कॉलिंग यू, समवन इज कॉलिंग यू। कहाँ जाने? वेयर टू गो, वेयर टू गो। म जान चाहन्छु, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो। मेरो प्रश्नको उत्तर देऊ, आन्सर माई क्वेश्चन, आन्सर माई क्वेश्चन। मलाई कुरा गर्न दिनुहोस्, लेट मी टक, लेट मी टक। मलाई यहाँ लैजानुहोस्, टेक मी देयर, टेक मी देयर। सोध्नु भएकोमा धन्यवाद, थ्याङ्क फर आस्किङ, थ्याङ्क फर आस्किङ। मलाई पछि कल गर्नुहोस्, कॉल मी लेटर, कॉल मी लेटर। एक पटक फेरि प्रयास गर्नुहोस्, ट्राई वन्स अगेन, ट्राई वन्स अगेन। मेरो कुरा सुन, लिसन टू मी, लिसन टू मी। के तपाईँलाई थाहा छ? डू यू नो, डू यू नो। मलाई तिम्रो ख्याल छ, आई केयर अबाउट यू, आई केयर अबाउट यू। कसको कुरा नसुन्नुहोस्, डोन्ट लिसन टू एनीवन, डोन्ट लिसन टू एनीवन। कुरा के हो? व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर। त्यहाँ जानु बेकार छ, इट्स यूजलेस टू गो देयर, इट्स यूजलेस टू गो देयर। म नर्भस हुँदैछु, आई एम गेटिङ नर्भस, आई एम गेटिङ नर्भस। मलाई शान्तिपूर्वक जान दिनुहोस्, लेट मी लिभ पिसफुली, लेट मी लिभ पिसफुली। उनलाई पछ्याउनुहोस्, फलो हर, फलो हर। अरूलाई नभन्नुहोस्, डोन्ट टेल अदर्स, डोन्ट टेल अदर्स। तपाईको इच्छा अनुसार, एज यू विस, एज यू विस। मलाई कुनै आपत्ति छैन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन।
तपाईको समस्या के हो? What is your problem? What is your problem? ढिलो हुँदै छ। It's getting late. It's getting late. आफ्नो नाम लेख्नुहोस्। Write your name. Write your name. हल्ला न गर्नुहोस्। Don't make a noise. Don't make a noise. बाहिर जाऊ। Let's go outside. Let's go outside. उनले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरे। He admitted his mistake. He admitted his mistake. उहाँले मलाई धूम्रपान न गर्न सल्लाह दिनुभयो। He advised me not to smoke. He advised me not to smoke. उसले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्यो। He attained his goal. He attained his goal. उनी प्रसिद्ध भए। He became famous. He became famous. ऊ रिसाए। He became irritated. He became irritated. ऊ दौड़ना थाल्यो। He began to run. He began to run. उसले कानून तोड़ियो। He broke the law. He broke the law. उसले पढ़ना र लिखना सक्चा। He can read and write. He can read and write. उसले सजीले अंग्रेजी पढ़ना सक्चा। He can read English easily. He can read English easily. ऊ छीटो दौड़ना सक्चा। He can run fast. He can run fast. ऊ कोठामा आयो। He came into the room. He came into the room. ऊ धेरै छिटो पौडिन सक्चा। He can swim very fast. He can swim very fast. उसलाई के भन्ने थाहा थिएन। He did not know what to say. He did not know what to say. ऊ बोलेन। He did not speak. He did not speak. उसले काम गर्न आवश्यक छैन। He does not need to work. He does not need to work. ऊ सजिलै रिसाउँछ। He easily gets angry. He easily gets angry. उनी राम्रोसँग गाउँदैनन्। He does not sing well. He does not sing well. उसले धेरै पैसा पायो। He got a lot of money. He got a lot of money. उनी रिसाए। He got angry. He got angry. उनको काममा दुर्घटना भयो। He had an accident at work. He had an accident at work. उनीसँग धेरै पैसा छ। He has a lot of money. He has a lot of money. उसको आफ्नै कोठा छ। He has his own room. He has his own room. उसले आफ्नो परिवार छोडेको छ। He has left his family. He has left his family. उहाँसँग 10वटा गाई छन्। He has 10 cows. He has 10 cows. ऊ एक्लै थियो। He was alone. He was alone. ऊ बहादुर थियो। He was brave. He was brave. तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? Are you ready? Are you ready? छिटो गर। Do it fast. Do it fast. कसलाई तिमीलाई बोलाउँदैछ? Someone is calling you. Someone is calling you. कहाँ जाने? Where to go? Where to go? म जान चाहन्छु। I want to go. I want to go. मेरो प्रश्नको उत्तर देऊ। Answer my question. Answer my question. मलाई कुरा गर्न दिनुहोस्। Let me talk. Let me talk. मलाई त्यहाँ लैजानुहोस्। Take me there. Take me there. सोध्नु भएकोमा धन्यवाद। Thanks for asking. Thanks for asking.
मलाई પછી કોલ કરનું હોસ કોલ મી લેટર એક પટક ફેરી પ્રયાસ કરનું હોસ ટ્રાય વન્સ અગેન मेरो कुरा सुनना लिसन टू मी के तपाईलाई थाहा छ डू यू नो मलाई तिम्रो ख्याल छ आई केयर अबाउट यू कसैको कुरा नसुन्नुहोस् डोन्ट लिसन टू एनीवन कुरा के को हो व्हाट इज द मैटर त्यहाँ जानु बेकार छ इट्स यूजलेस टू गो देयर म न वर्षा हुँदैछ आई एम गेटिङ नर्भस मलाई शान्तिपूर्वक जान दिनुहोस् लेट मी लिभ पीसफुली उनलाई पछ्याउनुहोस् फॉलो हर अरूलाई नभन्नुहोस् डोन्ट टेल अदर्स तपाईको इच्छा अनुसार एज यू विश मलाई कुनै आपत्ति छैन आई हैव नो ऑब्जेक्शन तपाईको समस्या के हो व्हाट इज योर प्रॉब्लम ढिलो हुँदैछ इट्स गेटिङ लेट आफ्नो नाम लेख्नुहोस् राइट योर नेम